Yan, another vlog na naman mga ka-WCG, mga boss. Andito tayo ngayon, tutuping, mga kasama namin guys. Oh, todo pala-pala sila dyan guys. Pala-pala. Yan guys. Aming meter guys. Yeah. Shout out. Iloko naman sa camera. Ang kalaw. Iloko naman sa camera. One sigaran. Yun. Todo na tayo. Wala pa tayong masa guys. Wala tayong mabubuhat guys. Yan. Hindi ikot pa yung meter guys. Wala pang masang bubuhatin guys. Yung mga timba. Oh. Wala pang laman guys. Shout out sa pala. Hawak nito. Shout out. Pinapaikot pa guys yung mixer guys kasi wala pa tayong masa kaya wala tayong bubuhatin muna guys. Mamaya pa konti. Yun. Guys, Rinel, shout out. Jungle Jupet, shout out. Si Danny Boy. Mahilig, malakas yan guys. Mas malakas pa yan sa bato. Tingnan guys. Loko naman sa camera. Yun na guys. Kabubuhos lang yung masa guys. Masa na naman guys. Buhat na naman tayo na other vlog. Puta. Shout out kay Venture guys. Artist tayo guys. Pwede kay Coco Martin. Pwede sa ano. Pang Big Brother. Talaga magbubuhat na naman kami guys. Hanggang dito na lang. Yeah. ECG. Yeah.